हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो इतना मैं गई आसो कलेजत माने कलेजर पर बोले सार बोले माने कतबा लै जाए तो इतना माने गम नापाओ कतबा लै जाए और किबा करिब लै जाए। सो इतना माने कलेजत गए गम पाम। सो बोलो इतना कलेजले जाओ। तो इतना कलेजत सोमाई पड़िलो और माने इफाले देखा पालो बहुत धुनिया धुनिया ड्रइंग माने लगाई थई दिसे। माने केइदिनमान आगत नेशनल भोटार्स डे हो गल तारे माने ड्रइंग माने मोर तो आहा हुआ नासिल সেইকাৰণে আজিহে দেখা पालो। तो इतना बासत उठिब माने शुनिलो माने आमार ओचरते इयात गांधी मैदान लै जाई आछे। बोलक इतना आइसो जदि जाबई लागिब। तो पाई गेलु गांधी मैदान माने पूरा तामाम ভিৰ লাগি আছে पूरा मेला निचिनाके ভিৰ लागছে। तो एतियाও माने गम पोৱা নাই কি বা হ'ব। तो ইয়াত माने बङाइगाव एलेकार स्कुल कलेजर सब छात्र छात्री ইয়াত जमा লাগি আছে। तो এতিয়া माने गम पालो ইয়াত बोले माने किबा সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক মিলি মানে শাৰী পাতি মানে ৰেলী হৈ বঙাইগাঁওখিনি ৰাউণ্ড মাৰিব চাব পাৰে কিমান মানুহ হৈছে ইয়াত। तो इफाले ওপৰৰ পৰা পুৰা ড্ৰোন শ্বট লৈ আছে। तो इफाले চাব পাৰে ডিসি বাইদেৱে ইয়াত ভাষণ দি আছে। মানে ইয়াৰ পৰা একো শুনাই নাযায় কি বা কৈ আছে একো শুনাই নাপাওঁ এনেই আৰু। ভাই এদিকে এদিকে ভাই ওই रुको जरा सबर करो। हम लोग कुछ कहते थे देखो बड़ा बड़ा बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पर आते हुए। कुछ बोलने को है ही नहीं क्योंकि सीधा धूप में खड़ा हुआ है हम लोगों के साथ। और क्या ही बोले इसके बारे में, एकदम घंटा हम लोगों को फंसा दिया यहाँ पर। তো এতিয়া শাৰী পাতি গৈ আছে সকলে। চ' এতিয়া মানে যাব লাগে মানে বহুত দীঘল লাইন হ'ব। চ' আপোনালোকে জানে নেকি এইটো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে? नहीं মানে এইবোৰ হৈ আছে এই ৰাস্তাত যে গাড়ী মটৰবিলাক যায় মানে কেনে মানে কি কি নিয়ম নীতি মানিব লাগে সেইকাৰণে এইবোৰ হৈ আছে। ময়ো এতিয়া গম পালোঁ পোষ্টাৰবিলাক দেখি। মানে এই মাহটোক এই ৰোড ছেফটি মান্থ বুলি কোৱা হয়, কিবা হিন্দীত সড়ক সুৰক্ষা মাহ। মানে এতিয়াই গম পালোঁ আৰু। তো এতিয়া ৰেলী ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মানে পুৰা এক ৰাউণ্ড মাৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা। बदतर से भी बदतर जैसा फंस गया हम लोग। सर जी ने हमें धोखा दे दिया। सर ने हमको बहुत बेवकूफ तो बनाया बना। एसी में बैठ के भाषण सुनने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, यहाँ पर आके देख रहा है रोड पे हम पैदल रैली वंदे मातरम जैसे बकबक कर रहा है। मौके वोट दीबी नहीं तो এতিয়া ইয়াত খোৱাৰ কাৰণে बहुत भीड़ लगी है। यहाँ साहब हमारे राजेश भाई फुल एक्साइटेड क्या ही बोलूं तुम लोगों को, इतना एक्साइटेड हो ना। হয় হয় আচ্ছা ভাই কি ভাই ব্যবহারটা ভালো তোমার খুবই ভালো ধন্যবাদ। क्या ही बोले बच्चा लोग है ना पूरा शैतान का एक भंडार होता है। ये लोग के बारे में क्या ही बोले, राइट है लफ्ज नहीं है मेरे पास। इसलिए मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा ओकेशन पे अगर फंसे ना तो कभी मत आना। मेरा नाम लेकर राजेश कर्मकार का नाम लेकर भाग जाना यहाँ से। তো গান্ধী ময়দানৰ পৰা কলেজত আহি পালোঁ। তো কলেজত আহি ডাইৰেক্ট আমি কেণ্টিনত সোমালোঁ। মানে আজি আমাৰ সাগৰ বাৰ বাৰ্থডে। চ' মানে আমি পাৰ্টি খুজিছোঁ। এতিয়া পাৰ্টি দে কেণ্টিনত। बर्थडे बॉय बर्थडे बॉय क्या शरीफ लग रहा है बर्थडे। देखिए
তো আজিৰ ভিডিঅ'ত বাছ এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব।